औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफें उस खालिक व मालिक के लिए जो तमाम जहानों का रब है। करोड़ों दरूद व सलाम बहजूर नबी करीम रहमतल लिल आलमीन ख्वाजाए दो जहां हासले कौनो मकाम सरताज अंबिया महबूबे खालके अर्ज़ व समा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी खातिर कायनात को तख्लीक किया गया। अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है जिसकी तौफीक से आज हम तहरीके मिनहाजुल कुरान ढोकपराचा और तहरीके मिनहाजुल कुरान फ्रांस के अजीम रहनुमा हाजी महबूब हुसैन और उनकी अहलिया के ज़ेरे एहतमाम इनेकात पजीर रूह परवर और ईमान अफरोज महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होकर उसकी बेपाया रहमतों और सादतों से बहरामंद हो रहे हैं। तकरीब का आगाज आयात कुरानी की तिलावत के साथ हो रहा है। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल अजीम क़ारी कुरान, जिन्हें लातादाद बैनुल अक़वामी अवार्ड्स मिले, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर आपकी किरात सुनाई जाती है। तहरीके मिनहाजुल कुरान की तकरीबात में आप तिलावत कलाम मजीद की सादत हासिल करते हैं। मेरी मुराद अजीम क़ारी कुरान पाकिस्तान टेलीविजन और क्यू टीवी के अजीम क़ारी मोहतरम अल मुकाम आली जनाब क़ारी अल्लाह बख्श नक्शबंदी को दावत दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और आयाते कुरानी तिलावत फरमाएं। हजरात मोहतरम, मैं इस महफिल में तशरीफ लाने पर पीर तरीकत ताबे शरीयत हजरत पीर रिफाकत हुसैन शाह साहब को खुश आमदीद कहता हूं। पीर हजरत सैयद फरहत हुसैन शाह साहब को आज की इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم